not only for us, but if you see all the people présents ici dans la salle, ça veut dire que c'est un match important. C'est un match qui, pour l'Afrique, c'est montré partout à la télé. Pour nous, particulièrement pour le Wydad, en Champions League finale, c'est aussi un honneur. C'est le plus grand titre que tu peux gagner sur le continent d'Afrique comme club. Donc tout le monde est présent, tout le monde veut être là, tout le monde est motivé. On est revenu d'un score 2-1 de l'Égypte. Ça nous donne encore beaucoup de chance parce que le but à l'extérieur c'était quand même important, ça a changé toute l'image du premier match. Les préparations sont déroulées dans des bonnes circonstances, à Rabat, dans des facilités très bonnes, aussi un peu loin de toute la pression. Donc ça fait que l'équipe pouvait s'entraîner dans un cadre très calme, très serein pour se préparer. Et depuis quelques jours, je trouve que la concentration est encore plus haute qu'avant. Donc ça donne ou ça fait espérer des bonnes choses pour demain. أولا نشكر جميع الجماهير صراحة اللي شاقت فينا اللي ساندتنا. المباراة غتكون صعبة، نسينا مباراة الذهاب بشكل قاطع زعما، عندنا مباراة الإياب الشوط الثاني في المغرب. كنتمنى نكونوا استفدنا من بريمير ميطون في مصر. نتمنى ان شاء الله تكونوا اشتغلنا هذا الاسبوع هذا بواحد الشكل كافي ان شاء الله باش يخلينا نظهروا في مباراة الاياب احسن ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نكونوا في داك الجوج نكونوا موجودين ان شاء الله باش نحاولوا ما امكن نحسنوا المقابله لصالحنا ان شاء الله ونتوجوا باللقب ان شاء الله. I think everyone will say that they're confident. If you say that you're not confident, it means that you're not ready for the game. What we learned about the first game is that all the circumstances are different. Now we play at home. But Al-Ahly is a strong technical team. They want to play, they want to have the ball. So I don't know what they will do tomorrow. They will play their own game, or they will play like they did in the quarter-final, also in the stadium against Raja Casablanca, playing more defensively. So let's wait what they will do. But I think we have to control the two wingers. That's for sure. And try to destabilize their build-up as soon as possible, so they cannot develop their technical play like they did in the first game. Okay, when you play away, you always play a little bit more defensively, like we did in Cairo. But tomorrow will be different. بالنسبه لسؤالك كنضرب لي المباراه كتبني على واحد العوامل اللي كثيره. اولها هي التعليمات ديال المدرب ديال الطاقم التقني. كنحاولوا ما امكن نترجموا داكشي اللي كيقول لنا المدرب اولا بالحرف كيف كنقولوا، ولا كنديروا الماكسيموم باش يكون داكشي ناجح. مي كيبقاو عوامل اخرى كيف قلتي، يعني كان حنا كلاعبين شي حوايج اللي ما تقدرش تعطيهم المدرب، لا الروح لا ديك الكرينطا كيف كنقولوا، لا تقدر تجير المباريات كتكون انت هو المدرب داخل الملعب. وكنتمنى ان شاء الله حنا نكونوا بدورنا كنقوموا بديك المهمه على احسن وجه. وان شاء الله مباراه الغد ان شاء الله نحاولوا ما امكن نركزوا اكثر ونحاولوا تعليمات المدرب وشي حاجه ديالنا حنا ان شاء الله نجانسوا بهذاك الشيء باش نعطيو واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله. Comme coach, tu fais toujours des choix par rapport à tes qualités dans l'effectif, mais aussi par rapport à l'effectif de l'adversaire. Donc, demain, déjà, toutes les circonstances sont différentes. Parce qu'on joue chez nous, avec un public derrière nous, avec 60 000, et aussi sur notre terrain. Donc, ça change. Un. Deux, est-ce qu'on va commencer demain comme on a fait les dernières minutes au Caire? Peut-être. Mais les grinta, ça change pas. C'est pas parce que les premières 30 minutes à la clé avait plus de possession de balle qu'il n'y avait pas de grinta chez nous. Oui, il avait plus de ballons en pourcentage, mais en vraies occasions, je pense qu'ils ont vraiment créé des problèmes pour nous. C'est nous qui n'ont pas osé ou
trop osé de jouer au foot pour jouer notre jeu. Et je trouve après 30 minutes, on a trouvé ce rythme. Et dès qu'on a trouvé ce rythme chez nous au ballon, peut-être c'est nous qui avions la meilleure occasion en première mi-temps. Donc c'est pas une question de grinta, c'est pas une question de certains qui jouent pas. C'est quelques techniques de base pour contrôler un match. Donc ça c'est un. Et deux, il faut gagner. Donc d'un côté, ça te donne beaucoup de clarté. Nous, on peut que gagner. On n'a rien à ce moment. Parce qu'on est revenu avec une défaite. Donc pour nous, c'est très clair ce qu'on doit faire. C'est marquer au moins un but et gagner ce match. Pour eux, ils peuvent perdre tout. Parce qu'eux, ils ont la coupe en main maintenant. Et je pense mentalement, c'est plus facile d'aller arracher quelque chose que la peur de perdre quelque chose. اولا يعني كيف كنشكروا الجامعه الوطنيه زعما على هذا المركز ديال المعموره اللي داروا صراحه اللي شي حاجه اللي كبيره، شي حاجه اللي كتعطي واحد الاضافه للكره المغربيه. استفدنا منه بشكل كبير هذا مشى هذا الاسبوع يعني طيلات التحضيرات اللي حضرنا له في الموسم الماضي لا في هذا الموسم. الحمد لله يعني كلشي موجود تما، كتركز كتخدم كتشتغل، جميع لي مويا كاينين. فمشكورين مرة أخرى الجامعة الوطنية على هذا السونتر هذا اللي داروا. من خلال زعما قلتي اللقاء ديالنا مع المنتخب ولا التزامن ديالنا المعسكر مع المنتخب الوطني، فهو شي حاجة اللي عطاتنا واحد السوتيان، عطاتنا واحد الإضافة كبيرة. ملي كتشوف لاعبين كبار كيشجعوك كيساندوك، فهذيك كيعطيك واحد الحافز كثر باش ترجع بشي نتيجة إيجابية وتفرحهم وتفرح جميع المغاربة إن شاء الله. وأولا كنبغيو نشكروا أي شخص كيساند الفريق ولا كيعاوننا ولا كيدعمنا بقليل بكثير. فمشكور السيد فوزي قجع على كنشكرو زعما على جميع التطور اللي دار في الكره المغربيه. اولا مشكور على الدعم ديالو المساند ديالو، مشكور كوتش وليد تا هو على الحضور ديالو المسانده. يعني شي حاجه كبيره باش يساندوك هذوك الناس ويجيو يحضروا معاك، فهو بحد ذاته يعني راه واحد الاضافه لك وواحد المعنويات كبار. كيف كنقولوا داكشي غنخليو بيناتنا نقولها له، ولكن كيبقى تحفيز بالنسبه لينا باش نرجعوا بشي نتيجه ايجابيه ان شاء الله، ونفرحوا كاملين ان شاء الله بعد نهايه المقابله. Le secret dans le groupe, c'est eux-mêmes. C'est que eux, ils sont ouverts de changer. C'est eux qui sont ouverts de se réunir ensemble. Moi, je peux donner des petits conseils et faire des petits exercices, mais à la fin, c'est eux qui s'adaptent. C'est eux qui ont la volonté de se mettre ensemble et de travailler pour un objectif, un grand objectif. Donc, oui, il y a des guidances du coach avec des exercices mentaux, des petits exercices à l'entraînement, l'atmosphère pendant l'entraînement, mais à la fin, c'est eux. Parce que si quelqu'un n'a vraiment pas la volonté de coopérer avec quelqu'un, moi, je peux faire ce que je veux. Donc, le secret, c'est que leur spirit, leur mentalité, c'est dans le bon chemin. Et c'est eux qui ont dit, oui, on va se réunir et on va tous collaborer pour l'objectif CAF, championnat et les autres. وان شاء الله نتمنى يكون هذا الانجاز هذا ان شاء الله في صالحنا اولا وفي صالح الفريق ككل. من خلال زعما الحوار اللي كيدور مع اللاعبين، فكيف قلنا قبل يعني صراحه ما محتاجش هادشي الحوارات، ما محتاجش تحفيزات، ما محتاج والو. يعني مباراه بحد ذاتها نهائي ديال دوري الابطال الافريقيه. كيف قلت لك ما محتاجش الحوار، وكلشي واعي، كلشي مركز بشكل كبير، كلشي عارف شنو كيتسنانا. كيف قلتي مباراة التاريخ غتبقى اولا لا شخصيه بالنسبه ليا، لا فرديه، لا جماعيه بالنسبه للفريق. فكنتمنى ان شاء الله يكون كلشي استخلص لنا شي دروس كبيره ان شاء الله، وكلشي ركز وكلشي موجود ان شاء الله غدا باش نديروا شي نتيجه ايجابيه اللي تخلى الفريق هذا يدخل التاريخ ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نفرحوكم ونفرحوا جميعا ان شاء الله. Sur l'arbitre, je pense qu'il y avait un VAR. Donc, pour moi, l'arbitre était correct. Même nous, on peut dire qu'à un moment, il y a Amlout qui est poussé dans le 16. Donc, peut-être nous aussi, on pouvait avoir
Mais le VAR dans tous les trucs et l'arbitre était très correct à mon avis. Même sous pression en Égypte, il était très calme, très serein, donc il a fait son travail comme il a fait. Maintenant, j'ai aussi entendu qu'il met déjà la pression sur l'arbitre pour demain. C'est son dernier match. Des grands arbitres, ils font pas de bêtises. Ni en Europe, ni en Afrique. C'est une plateforme où des milliers, millions d'Africains vont regarder. Même les Africains marocains qui sont à l'étranger, ils vont regarder ce match. Ils n'ont pas l'occasion de faire des choses qui sont pas correctes. Donc moi, je ne crois pas dans ça. Moi, je pense que l'arbitre, il y a une semaine, il était très correct. Et aussi demain, ça sera très correct. Pour le joueur, jusqu'à maintenant, il n'a pas s'entraîné. Il était en soins. On va essayer cet après-midi, mais à mon avis, ça sera impossible pour demain. Est-ce que ça va infecter l'équipe? Non. Il y a d'autres joueurs qui sont absents aussi. Le petit Haïmout, aussi pour lui, je suis très désolé qu'il est absent. C'est vrai qu'il était buteur déjà 2 fois contre eux, mais c'est le passé. Demain, c'est un autre match. Demain, c'est différent. Donc, tous ceux qui seront là, ils sont à 100%, même à 200% motivés. Et ils ont assez de qualité pour gagner ce match et nous donner la trophée. Échanger avec eux, non, parce que c'est bien isolé. Je trouve que ce sont 2 choses différentes aussi. Mais la chose commune, c'est que le coach ou le sélectionneur national était le coach de Wydad il y a 1 an ou 2 ans. 1 an, il a gagné le Champions League aussi, donc il a cette expérience. Et c'est un cadre très amical avec eux. Il s'est comporté très très normal, très amical. Et quand il parle, il y a un certain... pas expérience, mais confiance. Il parle comme... On va le gagner encore. Parce qu'il parle encore avec le mot du club. Donc c'est rassurant. Et avoir quelqu'un à côté de nous, c'est un plus. Je ne le prends pas comme insécurité pour moi, non, pas du tout. Moi j'ai bien aimé sa présence et aussi du président de la fédération. Et je pense pour eux, c'est un revoir qu'ils ont bien aimé et qui a stimulé tout le monde. Donc on n'a pas parlé de tactique, tout ça. Là il est très correct, mais c'est plutôt dans les mots positifs, motiver, stimuler plutôt que technique tactique. وصلنا هنا بنية كيف قلت يعني الحمد لله جيت محظوظ هاد الجيل هذا اللي غيلعب ثاني نهائي على التوالي يعني غير مسبوقة في تاريخ النادي وجو بونس في تاريخ الكرة المغربية. الحمد لله كيف قلتي جا محظوظ بزاف، مي الحمد لله هادشي كيجي بواحد العمل وجاب بواحد كيف كنقولوا الاجتهاد. كنتمنى ان شاء الله نحصلوا اللقب ان شاء الله المره الثانيه تواليا باش ندخلوا التاريخ ان شاء الله. الحمد لله يعني كي قلت لك كي قلتي في التحضير ما تحتاجش تحضر اكثر من هادشي اللي فيه حنا دابا اللي حضرنا. كلشي واعي، كلشي امام فرصه اللي كيف نقولوا من ذهب ما غتعاودش ما كتكررش دائما. وكنتمنى ان شاء الله نستغلوا على احسن وجه ان شاء الله ونفوزوا بهذا اللقب ان شاء الله باش كيف قلتي نبقاو في التاريخ ان شاء الله ونكملوا l'histoire ان شاء الله مع الفريق. شكرا. Chanceux, oui, parce que le timing est bien, où tu arrives quelques semaines avant une finale, mais quand même pas chanceux parce que pour y arriver, il faut aussi un travail avant que tu es remarqué comme entraîneur, que tu reçois cette chance. Aussi, depuis là, il y a quand même un travail qui est fait. On a quand même passé un demi-finale très très difficile contre peut-être la meilleure équipe de cette édition. Donc un peu chanceux sur le timing, mais pas chanceux dans le travail qui était avant et fait maintenant depuis que je suis là. Et je suis pas le seul, parce que Pizza il est arrivé à la clé, je pense, il y a 2 ans, 3 semaines avant la finale. Et avant la finale, il a gagné aussi. Donc parfois c'est l'univers qui te donne cette chance, parce que tu as travaillé pour cette chance. Est-ce que j'ai rêvé d'un Champions League? Je pense que tout le monde qui est sportif rêve d'un coupe. Ok, j'ai gagné des titres avant, championnat, coupe,
mais celle-ci c'est quand même x3. Donc ça fait rêver, ça fait des photos qui sont déjà là dans ta tête, mais il faut travailler pour l'avoir. Et ça c'est le plus important. Rêver, ça c'est pour la nuit, travailler c'est pour le match. Donc on va tout faire pour le remporter demain. In 1 week, they will not change their game. I think they will play almost with the same 11 as well. Yes, on the first goal we could defend a little bit better. On the second goal, it's more details that we spoke about this week with video. And I always said before we started the first leg that details will determine the winner of the Champions League this year, because it will be a very tight, equal on quality. So the details will be very, very important. That's what we missed on the second goal. But if you see how we scored the goal away, that's also a nice goal. So they also have problems. Every team has problems in the game. And the team that will conquer these problems the best, they will be lifting the cup tomorrow. How we will do it, that's a question you can ask me tomorrow again, but after the game. وما كنظنش بلي شفتي شي احتفال في خلال مباراة الذهاب، يمكن صور مختلفة ولا شي حاجة. فالحمد لله يعني الهدف ديالنا كان نرجعوش بشي خسائر كثيرة. يمكن الهدف اللي جا في هذيك الاوقات ويعني غيطمئن شويه. كيف قلنا باش تبحث عن هدف، ماشي هو تبحث عن هدفين وثلاثه في مباراه الاياب. كنتمنى ان شاء الله، حنا مازال ما درنا والو، مازال الشاغل وعارفين المباراه تكون صعبه. فهما اللي فازوا عندنا في مباراه الذهاب وحنا اللي خسرنا هما اللي خصنا نربحوا في مباراه الاياب. كنتمنى ان شاء الله نكونوا مازال حاطين رجلينا، مازال نشتغلوا ان شاء الله. كيف قلت لك عارف المباراه تكون صعبه ومباراه صعبه. نتمنى ان شاء الله دوما في مباراه الغد نكونوا موجودين ان شاء الله. شكرا. Pressure is very individual. Some people handle pressure very easily, others have problems with it. How we deal with it, that's why we went a little bit out of town to prepare, to get out of the people to pressure us. That's one. And secondly, I think, yes, we would like to win, but the pressure is not on us because we have nothing in our hands. We just can take it. That's no pressure. That's something what you desire. Al-Ahly has it in hands. I think they have much more pressure to keep it in their hands because losing is hurting a lot. Losing at what you have in your hands is hurting a lot, and it gives much more pressure than what we have. So we go into this game with no pressure. We know what to do because we have to win the game. That's easy. It's a one-way direction, and we cannot doubt. For them, it's different. So I'm not sure that all the pressure is on us. I don't agree on that one. And we're dealing very well with the pressure. That's why we went away. And that's why we have also the players who are used to play these games. It's not the first time they're in the final. It's not the first time they're in the end of the top in the Champions League. So they're used to it. They're experienced. They have 30, 28, 30, 31 years old with a lot of games in national team and Champions League. So I didn't see any pressure on us. I saw a good atmosphere on training with laughter, but also serious work. That's a good balance. And if you see how they live together the past 2-3 weeks in South Africa, in Egypt, and now this week in Rabat to prepare this game, you can only say that they're fully focused and fully ready without pressure to win the cup tomorrow. Unfortunately, that's all we have time for. Coach Van den Broek, Yahya, thank you so much for your time. Thank you. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.